Hi listeners, welcome back to my channel. Video kali ini adalah video lanjutan The Name of Animals part 2-nya. Jadi kita langsung aja. Rabbit, rabbit, kelinci. Snail, snail, siput. Owl, owl, burung hantu. Frog, frog, kodok. Snake, snake, ular. Next, spelling. Rabbit, R-A-B-B-I-T, R-A-B-B-I-T. Snail, S-N-A-I-L, S-N-A-I-L. Owl, O-W-L, O-W-L. Frog, F-R-O-G, frog, F-R-O-G. Snake, S-N-A-K-E, S-N-A-K-E. Nah, selesai sudah videonya. Buat teman-teman bisa dihafalkan dan diulang-ulang sebagai pembelajaran. Kalau kalian ketemu dengan hewan-hewannya, kalian bisa langsung ngomong bahasa Inggrisnya. That is rabbit. Gitu contohnya. Semoga bermanfaat videonya. Don't forget to dislike video, comment below, and share your friends, subscribe. See you next video. Bye bye.